مسلمان جانے لگا کنویں کے اندر، وہ واپس لوٹنے لگا، کہا تھا مذہب اسلام کے ماننے والے نے، وہ مجاہد نے کہا تھا تو بھاگتا کدھر ہے، وہ میرے یار آج یاری تو نبھا جا، کہ وہ آگ میں اس کا دوست گر گیا، اس کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، آگ ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، گڈھا ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، وہ انگاروں میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، وہ کنویں کے اندر موجود ہے، پھر کنویں میں گر گیا، کہا تھا میرا ایمان ہے جس ہاتھ میں قرآن ہوگا بن جائے گی۔ اب بتائیے گا جب دنیا کی آگ کو قرآن ختم کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو بھی ختم کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اپنا روشنی چاہتے ہو قرآن سکھاؤ، اپنا چاشنی چاہتے ہو قرآن سکھاؤ، اپنا روشنی چاہتے ہو تازہ لاؤ، اپنا چاہتے ہو بندگی کرنا تو دنیا میں بندگی کرنا سیکھ لو۔ یہ پیغام دے دیا نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان۔ بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، سبحان اللہ، بیمار مصطفیٰ بے شک بے شک، دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، اور زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ، زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ، میں مجرم ہوں مدینے کی سزا مانگ رہا ہوں۔ اور زبردست میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے، عاشق نے تو کہا تھا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، وہاں جنت مومنوں کا دیدار کر، مومنوں کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وفون اجورکم یوم القیامہ، تم نے جو جو کیا ہے تمہیں بھرپور اس کا بدلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب محترم حضرات بدلہ کیا ہے؟ یہ بدلہ نہیں ہے کہ گھر میں ماحول کو چینج کر لیا، مغربی کلچر کو لے آئے، مغربی تہذیب کو لائے، اچھا ماحول نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو محترم حضرات اچھا لکش ٹارگیٹ مقصد دیا ہی نہیں ہم نے۔ محترم حضرات اب تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچے کی کوئی خوشی بھی منائیں تو اگر ذکر رسول بھی کرنا مقصد ہے تب بھی ہم خرافات کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ محترم حضرات پھر وہ بچہ کہاں بنتا، وہ آتنکوادی بنتا، پھر سوچتے ہیں بچے سے بولنا ہی نہیں آتا، ابھی کیا سیکھے گا۔ میں کہتا ہوں کیا بات کرتے ہو، قسم خدا کی بچہ تو اگر ماں کے پیٹ میں بھی ہو نا، اور اگر ماں گناہ کر رہی ہو تو اس کا اثر اس میں پہنچتا ہے، اور تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، گھر میں دینی ماحول کو لاؤ، کیونکہ اس کا فائدہ انسان کو اللہ قبر میں دے دیتا ہے۔ اپنے قرآن مقدسہ 16ویں پارے کے اندر پروردگار فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں محترم حضرات ایک ذکر کو بیان فرمایا۔ پروردگار فرماتا ہے اگر کوئی نسلوں میں والد ہو یا نسلوں میں اس کے جد میں کوئی نیک ہونا تو اس کا بدلہ اس کی اولاد پر اب دے دیتا ہے، اور اس کی اولاد کی نیکی کا بدلہ ماں باپ کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ ماری نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بچے کو نیک بنائیں۔ محترم حضرات نیک بناتے کہاں سے ہیں؟ ایک طرف دعوت گناہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں بچہ نیک ہو جائے، ایک طرف اچھی فکر دینا سوچتے ہیں، ایک طرف گناہ کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات اگر کوئی معنی مفہوم اگر بات کرنا بھی مقصد ہونا تو اپنے بچوں کے ساتھ ہم رہنے کے بعد جھوٹ بول کر نیک بنانا سوچتے ہیں، احانت کر کے نیک بنانا سوچتے ہیں، استغفار کر کے نیک بنانا سوچتے ہیں۔ اچھی تربیت کہاں سے ہوگی؟ اچھا لکش ہم نے نہیں دیا، قرآن و حدیث کی روشنی ہم نے نہیں سکھائی، حدیث طیبہ ہم نے نہیں سکھایا، زمانے کے رسول کو ہم نے بھلا دیا۔ محترم حضرات زمانے میں رہ کر اپنے اسلاف کے طریقے کو ترک ہم نے کر دیا۔ والدین نے کیا کیا سکھاتے تھے اور آج کے والدین کیا سکھاتے ہیں، آج کی بات کو آج کی رسم کو ہم نے اپنا لیا ہے اور تمام رسموں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے بھائی بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیتے، احانت کرتے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، گناہ کرتے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں۔
ہیں, استغفار کرتے ہیں, بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں, پھر رزلٹ کیا ملتا ہے؟ 0/0 ملتا ہے. پھر جانتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا, کل کہنے والا مسلمان تو ہے ایمان والا نہیں ہے, دل میں نہیں ہے, زبان میں تاثیر کا نور نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے نمازوں کا عادی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے روزے کا عادی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے زکات کا عادی نہیں ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے حج بیت اللہ کا عادی نہیں ہے. محترم حضرات, ہم نے بچوں کو سکھایا کہاں ہے؟ قرآن و حدیث سکھانے کی کوشش کہاں کی ہے؟ ہم نے کہاں بتایا بیٹے مرنا ہے, قبر میں جانا ہوگا, مولا کو منہ دکھانا ہوگا. ہم نے یہ بات نہیں سکھائی, ہم نے تو سکھایا صرف اتنا ہے, اے میرے بیٹے دنیا میں دولت کیسے آئے گی, اے میرے بیٹے دولت کا انبار اکٹھا کیسا ہوگا, اے میرے بیٹے دولت کا ذخیرہ کیسے اکٹھا ہوگا. ہم نے اگر سکھایا ہے تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی ہے. قرآن ہم نے دور کر دیا ہے, حدیث ہم نے دور کر دی ہے, اصول ہم نے دور کر دیے ہیں, علم فقہ ہم نے دور کر دیا ہے. محترم حضرات, فقہائے اعناف کے اقوال ہم نے دور کر دیے ہیں, علماء متاخرین کے مسئلے کو دور کر دیا ہے, علماء متاخرین کے مسئلے کو ہم نے دور کر دیا. امام زرقانی کا پتہ نہیں, بچے کو امام قرطبی کا پتہ نہیں, بچے کو ملا جابی کا پتہ نہیں, بچے کو امام نصفی کا پتہ نہیں, بچے کو امام بدیع الدین کا پتہ نہیں, بچے کو امام طحاوی کا پتہ نہیں, بچے کو امام طحاوی کا پتہ نہیں, کیا بات ہے, بچے کو بدیع الدین کا پتہ نہیں, بچے کو پھر یہ پتہ نہیں ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان غنی کون ہے, مولا علی کون ہے. مگر بچے کو قرآن سکھاتے تو بچہ جانتا ابو بکر صداقت میں ممتاز ہے, مولا علی شجاعت میں ممتاز ہے, عثمان غنی سخاوت میں ممتاز ہے. ہم نے بچوں کو کبھی سکھانے کی کوشش نہیں کی ہے. آج ہمارا بچہ آتنکواد بن گیا, انسان قبر کے اندر چلا گیا, بچہ زمین کے اوپر ہے. اب بتائیے اس کے اچھے عملوں کا فائدہ نہیں ملتا, اچھی باتوں کا فائدہ ماں باپ کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ قبر میں پریشان ہے, وہ زمین کے اوپر پریشان ہے, وہ زمین کے اوپر رہنے کے بعد اچھے معمول کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. کبھی یاد نہیں کرتا ماں باپ کی قبر پر چلا جاؤ, کبھی کوشش نہیں کرتا کہ قبرستان جا کر اپنی زندگی کو گزارا جائے. محترم حضرات, اصول کو بھلا دیا ہے, اصول کو بھلا دیا ہے, علوم جو انسان کو ملتا ان تمام علوم کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اب بتائیے کہاں سے نیکی آئے گی؟ محترم حضرات, مسلمان تو ہے, دل میں ایمان نہیں ہے, اچھے کام کرنے کا بہانہ تو کرتا ہے, تصدیق قلب سے نہیں کرتا ہے. اب اس کا عالم یہ ہے, گلیوں میں گھومتا تو ہے, لوگ جانتے ہیں کہ اچھے انسان کا بچہ جا رہا ہے, مگر اس کے اندر اچھائیاں اس لیے نہیں آئی, جسے اچھا کہا جا رہا ہے, اس نے اچھی تربیت نہیں کی ہے. اے میرے بھائی, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو کہ تمہیں انتقال کر کے جاؤ تو زمانہ دیکھتے ہی کہہ دے کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا اچھا ٹارگیٹ لے کر چل رہا ہے, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کر رہا ہے, اسلامی ماحول کو پیدا کر رہا ہے. پھر لوگ سمجھ جائیں کہ فلاں ایک انسان کا نیک بیٹا ہے, یہ اچھا حسن زن باپ کا حسن زن بیٹا ہے, اچھا گمان رکھنے والا بیٹا ہے, اس کی بات نے تربیت اچھی کی ہے, اسے ذہن اچھا دیا تھا, اسے فکر اچھی دی تھی, اسے اچھا دیا تھا, اس کے مقامات کو اچھا بنایا تھا. محترم حضرات, علم دین سکھانے کی جسارت کی تھی, لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کبھی نہیں سمجھاتے کہ بیٹے قرآن پڑھنا ہے, ہم کبھی نہیں سکھاتے بیٹے عشق رسول سینے میں رکھنا ہے, ہم کبھی نہیں سکھاتے بیٹے اولیاء کرام کے مزار پر رقص سجانا ہے, ہم کبھی نہیں سکھاتے. بچوں کو نہ سکھانے کے بعد جانتے ہیں پھر عالم کیا ہے, روزی میں کبھی ہے, سال میں کبھی ہے, دولت میں کبھی ہے, عمر میں کبھی ہے, علم میں کبھی ہے. ہماری دولت کی وجہ سے محترم حضرات, اس نے سن والی جو دولت تھی وہ ہمارے ہاتھ میں آتی نہیں ہے, اچھی جو دولت تھی وہ ہمارے ہاتھ میں آتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اچھا بن تو صحیح, اچھی تربیت تو دیتا, پھر تیرا بیٹے کو اللہ تیرے لیے خوشی بنا دیتا. خوشی لانی کہاں سے چاہیے, تو نے اچھے معاملات لانے کہاں سے چاہے, تو نے بچے کو اچھا نہیں بنایا, تو نے نیک بیٹے کو نہیں بنایا. اور بیٹا نیک کیسے بنتا؟ وہ نماز کو جاتا ہے تو تو نہیں جاتا, تو جاتا ہے تو بیٹا نہیں جاتا, وہ روزہ رکھتا ہے تو ماں نہیں رکھتی, ماں رکھتی ہے تو بیٹا نہیں رکھتا, بیٹا رکھتا ہے تو بھائی نہیں رکھتا, بھائی رکھتا ہے تو بہن نہیں رکھتی. یہ اسلامی ماحول کو کیسے چھوڑ دیا؟ اے میرے پیارے, دامن رسول کو چھوڑ کیسے دیا ہے؟ مصطفیٰ کے عشق میں رہنے کے بعد اس کے رسول کے دعوے دار میں مصطفیٰ کے عشق کو کیسے چھوڑ دیا ہے؟ نبی کونین کی راہ پر چلنے والے انسان نے راہ رسول کو کیسے چھوڑ دیا ہے؟ مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے اور اس کے دعوے دار نے مصطفیٰ کے عشق کو ترک کرنے کے بعد گزارنا شروع کیسے کر دیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا, مصطفیٰ کا عشق بچوں کے سینے میں ڈال دو, مصطفیٰ کی محبت بچوں کے سینے میں ڈال دو. قسم خدا کی, وہ زمین پر راحت محسوس کریں گے, تم قبر میں راحت محسوس کرو گے. ظاہر زندگی کو گزار رہا ہے, تعلیم کو دو, مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے, ترک انسانی کو. محترم حضرات, انسان نے سب کچھ اپنی زندگی کو بہتر سمجھ لیا ہے. میں کہتا ہوں آپ بتائیے کہ اللہ کے قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला से बड़ी जात है कि रसूलुल्लाह से ज्यादा इश्क वाला कोई है कि मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है? प्यारे नहीं है क्या मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब है? ईमानदारी के साथ बताओ, आप बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मोहब्बत रसूल में रहने के बाद बताइए हमने क्या किया है? हमने मोहतरम हज़रात दुनियावी उलूम को गलबा दे दिया, मुस्तफा के इश्क को तर्क कर दिया है। मजहब को तो मजहब हमने जाना ही नहीं, कुरान को तो हमने कुरान जाना नहीं, अपने फायदों के लिए कुरान को जाना। अगर मैयत की बात आ जाए ना तो कफन के ऊपर लड़ते हैं, अगर मैयत की बात आ जाए ना तो दौलत के ऊपर लड़ते हैं, अगर मैयत की बारी आ जाए ना तो मोहतरम हज़रात ये औलाद जमीन के ऊपर लड़ती है और लड़ती हुई नजर आती है। तो तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते तो तेरा बच्चा आज आशिक रसूल बन जाता। तूने सब कुछ भुला दिया है, तूने मजहब को भुला दिया है, तूने मजहब इस्लाम को दूर कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा मजहब इस्लाम तो उस रूज का नाम है, उस मोहतरम हज़रात सुरैया का नाम है, उस मोदी का नाम है कि अगर मजहब से कोई मोहब्बत लगा ले तो परवरदिगार उसकी पूरी बस्ती पर बरकतों को नज़ूल फरमा देता है। बताइएगा दो दोस्त बड़ी अच्छी जिंदगी को गुजार रहे हैं, एक दोस्त गरीब है, एक अमीर है, एक वक्त आता है दोनों बराबर हो गए, लेकिन वक्त बढ़ता चला गया। एक हिंदू है, मुस्लिम है, एक हिंदू है, गैर मुस्लिम है, लेकिन दोनों अपने वक्त को गुजार रहे हैं। वक्त बढ़ता चला गया, लिहाजा आप जानते हैं जैसे वक्त बढ़ा मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है, एक अपने मजहब से मोहब्बत करने वाला है। जैसे वक्त को बढ़ता चला गया मोहतरम हज़रात दोनों में मोहब्बत बढ़ती चली गई, मोहब्बत आगे बढ़ती चली गई। अब जानते एक गैर मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, दोनों में आपसी मोहब्बत हो गई है। लोग कहते हैं ये मोहब्बत कौन सी है? मैं कहता हूँ ये मोहब्बत जो भी हो मगर दोनों में उनसियत हो गई है, दोनों में अकीदत हो गई है, दोनों में उल्फत हो गई है, दोनों में उनसियत होने के बाद आप जानते दोनों में इख्तिलाफ नहीं होता। रास्ते पर चलते हैं लोग उन्हें याद करते हैं, रास्ते पर रहते हैं लोग उन्हें देखा करते हैं, उनकी दोस्तियों की कसम खाई जाती है, उनकी उल्फत की कसम खाई जाती है, उनकी मोहब्बतों की कसम खाई जाती है। जैसे ये जमाना आगे बढ़ता है जानते एक दिन ऐसा आया ये दोस्ती ने नफरत का रास्ता ले लिया है, समझते चलना इस दोस्ती ने नफरत का रास्ता ले लिया है, दोनों में इख्तिलाफ रहने लगा। अभी मोहब्बत थी अब नफरत रहने लगी। आप जानते नफरत किस वजह से थी? मजहब इस्लाम की वजह से थी। इसलिए कि मुसलमान कहता था मेरा मजहब अच्छा और गैर मुस्लिम कहता था मेरा मजहब अच्छा। गैर मुस्लिम कहता है मेरा मजहब अच्छा और मुसलमान क्या कहता है? मेरा मजहब। मोहतरम हज़रात दोनों में बात आगे बढ़ जाती है। मुसलमान कहता हूँ भाई मैं तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ मगर मुस्तफा की इश्क से ज्यादा तुझसे मोहब्बत नहीं करता, ज्यादा रखता हूँ। आज हमने अपने दीनियों में दीनदारियों के माहौल में मोहतरम हज़रात गैर मुस्लिम और मुशरिकों को लेकर के आ गए हैं और सोचते दीन का हिस्सा है। ठीक है दुनिया के उमूर को लेकर चलने के लिए आप हमें रंजिशें नहीं रखनी चाहिए मगर बताइए ये भी तो सही नहीं है। अपने दीनी माहौल में उस गैर मुस्लिम को लेकर के आ जाओ मगर जानते दोनों में जब इख्तिलाफ हो गया तो एक ने कहा मेरा मजहब अच्छा है, दूसरे ने कहा मेरा मजहब अच्छा है। वो कहने लगा मजहब इस्लाम का जवाब नहीं, तो वो कहने लगा मेरे मजहब का जवाब नहीं। आखिरकार मुसलमान कब बर्दाश्त कर सकता है? मुस्तफा का आशिकी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुस्तफा के मुतासिर होने वाले कुरान की बुराई से याद कर ले। कुरान को वो जो कुरान अल्लाह ने फैसला कर दिया कुरान सच्ची किताब है, जब उसकी बुराई की बारी आती है दोनों में नफरत होने लगी। मोहतरम हज़रात आखिरकार ये नफरत बढ़ जाती है, वो अलग रहने लगा, ये अलग रहने लगा। दोस्तों की जो कसम खाते थे वो लोग बातें बनाने लगे, वो भाई कैसे इंसान है, ये तो बड़ा नबी का चाहने वाला था, ये तो बड़ा अपने मजहब का चाहने वाला था। इन दोनों में रंजिशें कैसे हो गई? आखिर रंजिश बढ़ जाती है, रंजिश बढ़ने के बाद वो इसकी बुराई लोगों में करता है, वो इसकी बुराई लोगों में करता है। आखिरकार इनमें सामना हो गया, सामना होने के बाद कहता है गैर मुस्लिम वो भाई मेरा मजहब अच्छा है, उसने कहा था मेरा मजहब अच्छा है इसलिए कि कुरान सच्चा है, कुरान वाला सच्चा है, कुरान जिसने भेजा वो सच्चा है, कुरान जो लेकर आया वो सच्चा है। बर्दाश्त कर सकता है कि कुरान की कोई तौहीन करते। मोहतरम हज़रात कहता है कुरान सच्चा है, उसने कहा था कुरान सच्चा नहीं मेरी किताब सच्ची है, दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है, इख्तिलाफ मोहतरम हज़रात उरूज पर चला जाता है। आखिरकार झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ता चला जाता है। आप जानते दोनों आमने सामने खड़े हो गए। गैर मुस्लिम से मुस्लिम ने कहा था अगर तू चाहता है कि किसका मजहब सच्चा है तो अपनी किताब तू लेकर आ जा, मैं लेकर आ जाता हूँ, मैं लेकर आ जाता हूँ।
किताब लेकर के आ जाता हूँ, तू अपनी किताब लेकर आ जा, मैं अल्लाह का कुरान लेकर आता हूँ। अब बता तो सही, कुरान मैं लेकर आऊंगा, अपनी किताब तू लेकर के आएगा। दोनों में मोहतरम हज़रात अहद हो गया। वायदा होने के बाद अगले दिन फिर आते हैं, लेकिन अगले दिन मिलते नहीं है। मुलाकात होने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर वादा कर लेते हैं इतने दिन के बाद फिर हम हाजिर हो जाएंगे। दोनों हाजिर हो गए, कहा था किताबें तो लाई नहीं, फिर लौट लेके जाते हैं, उसी रोज किताब लेकर के आते हैं। अब वो कहता है भाई करना क्या है ना, उरूज पर अपनी किताब को रखे, उरूज पर मैं अल्लाह के कुरान को रखूंगा, तू अपनी किताब को उरूज पर रख, मैं अपनी किताब की ताज़ीम करता हूँ, तू अपनी किताब की तकरीर कर ले, मैं अपनी किताब की तौक़ीर करता हूँ, तू अपनी किताब को बेहतर समझता है, मैं अपनी किताब की तौसीह बयान करता हूँ। तो सही दोनों में इख्तिलाफ जैसे हुआ तो कहा था भाई कुआं खोद ले, कुआं खोद लिया गया, कहा एक कुआं खोद ले, दोनों कुएं खोद लिए गए। मोहतरम हज़रात आग जला दी गई, लकड़ियां उसमें डाल दी गई, कोयले उसमें डाल दिए गए। मतलब इस्लाम का मानने वाला कब बर्दाश्त कर सकता है कि अल्लाह के कुरान पर कोई उंगली उठा दे? अल्लाह का कुरान है, आज इसको पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, आज इससे दूरी तुमने बना ली है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अल्लाह के कुरान को भी पढ़ लिया करो, क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह के कुरान को छोड़ने के बाद कामयाबी की तरफ भागने वालों कामयाबी मिल नहीं सकती है, इसलिए कि जहाँ सारी कामयाबी जाकर घुटने टेक देती है वहां से अल्लाह के कुरान की इब्तिला होती है। मतलब इस्लाम को तर्क कर दिया है, मतलब इस्लाम से तुमने दूरी बना ली है। आखिरकार कहा था मतलब इस्लाम के मानने वाले ने, ओ मेरे भाई बता तो सही ये सामने क्या है? ये तो कुआं है, इसमें आग लगा दी गई, मेरे कुएं में भी लगा दी गई। कहा था अपनी किताब लेकर के तू कुएं में गिर जा, मैं कुरान लेकर के अपने कुएं में गिरता हूँ। बात बढ़ती चली गई, मकाम आगे आ गया, मसला बढ़ता चला गया। जानते गैर मुस्लिम सोचने लगा, एक पहल के लिए सोचने लगा कैसी बात कर रहा है, अपनी किताब लेकर के जाऊंगा तो भी चल जाऊंगा, तेरा कुरान लेकर के जाऊंगा तो भी चल जाऊंगा। आखिरकार कहा था मुसलमान ने, ओ भाई तू चला जा, पहले कहा था मैं नहीं जाऊंगा, जाना है तो तू चला जा। आखिरकार लड़ाई हो गई, मुसलमान जाने लगा कुएं के अंदर, वो वापस लौटने लगा। कहा था मतलब इस्लाम के मानने वाले ने, ओ मुजाहिद ने कहा था तू भागता किधर है? ओ मेरे यार आज यारी तो नहीं भाजा, भाग किधर रहा है? उसे आवाज देता है, अपनी तरफ बुलाता है, वो देखता क्या है कि वो आग में उसका दोस्त गिर गया, उसके हाथ में रब का कुरान है, कुरान हाथ में है, आग है, कुरान हाथ में है, गड्ढा है, कुरान हाथ में है, वो अंगारों में है, कुरान हाथ में है, वो कुएं के अंदर मौजूद है। आपस में भाग करके एक गैर मुस्लिम आता है, बचाने की कोशिश करता है, तो जानते आलम क्या होता है? वो कहता है भाई तूने कैसे आलम कर लिया, कैसे कुएं में गिर गया? कहा था मेरा ईमान है, इस हाथ में कुरान होगा, आग फूल बन जाएगी, लौट के जाने लगा। अब बताइएगा जब दुनिया की आग को कुरान खत्म कर सकता है तो जहन्नम की आग को भी खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। कब्र में रोशनी चाहते हो कुरान सिखाओ, कब्र में चाशनी चाहते हो कुरान सिखाओ, कब्र में रोशनी चाहते हो कब्र में चाहते हो बंदगी करना तो दुनिया में बंदगी करना सीख लो। और लोगों जैसी भागने लगा, मतलब इस्लाम के मानने वालों ने कहा था ये दस्तूर दे दिया, ये पैगाम दे दिया, और लोगों तुम भी याद रखना, जमाने वाले याद रखना, और मुसलमानों मुझे याद रखना, मेरे हाथ में रब का कुरान है। कहा था गोया कि उसने जमाने को दस्तूर दिया था, ये पैगाम दिया था, ना घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, इस्लाम जिंदा है भी। क्या समझते हैं जो अपने दिलों में हंसते हैं, तो करबला का आखिरी मैदान। अपनी तकरीर की तरफ मोहतरम हज़रात मोड़ रहा हूँ, तो अल्लाह का कुरान सिखाओ। फायदा क्या होगा कि कुरान तुम्हारा बच्चा पढ़ा हुआ होगा ना, सुभान अल्लाह, तो सुभान इधर अल्लाह। कुरान जिस मकसद के लिए भी पढ़ेगा अल्लाह तुम्हें फायदा जरूर देगा, अल्लाह फायदा जरूर देगा। और मेरे अजीज आप भी बताइए
याद रखें ये भी सुभान अल्लाह। बच्चे को जो छोटे में तरबियत दी जाएगी वही तरबियत रहती है। हम तो यहाँ तक देख रहे हैं हजरत, सुनने आप जो है ईमानदारी के साथ कहते रहे कि या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह तमाम को तुरबत आका करीम की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। मोहतरम हजरात, तो यहाँ तक देखते हैं विलादत मनाते हैं ना लोग, विलादत बेशक, बच्चे की शक्ल में। जी, जी। तो इधर मिलाद की तैयारी है, उधर ढोल की तैयारी जी, है। अब मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, कैसे इस्लाम कहते हैं? क्या ये मोहब्बत इस्लाम है? क्या मुस्तफा से इश्क है? क्या मुस्तफा से मोहब्बत होगी? तो मैं कहता हूँ ये तो अल्लाह रसूल से इनहराफ है। जी सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह रसूल से झगड़ा है, ये तो अल्लाह रसूल की मजाक बनाना है। जी सुभान अब बताइए फिर चाहते हैं हमारा बेटा गौसे आदम बन जाए, चाहते हैं हमारा बेटा मौला अली बन जाए, कैसे बन जाएगा? प्यारे, अपनी जिंदगी को बेहतर बना लोगे तो तुम्हारे बच्चे इंशाल्लाह गुलाम गौस बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। गुलाम गौस, जी जी। बूशा कलंदर का नाम सुना है आपने? बूशा कलंदर जब पैदा हुए थे ना, तो उस जमाने में रोते थे दूध नहीं पीता मेरा बच्चा। माँ कहने लगी, जमाने में घूमने लगी, दूध नहीं पीता, जी सुभान अल्लाह, दूध नहीं पीता मेरा बच्चा, दूध नहीं बेशक, पीता। बेशक। अच्छा, दूध नहीं पीता का नहीं। अल्लामा इमाम राजी गुजरे हैं जिनकी तफसीर कबीर है, जी सुभान उन्हें बड़ा इमाम साहब कहा जाता था। बड़े इमाम साहब को लेकर के आ जाओ। जी जी। बड़े इमाम साहब आ गए, बड़े इमाम साहब ने गले में ले गया, बच्चा तो छुप गया। अरे, बच्चे को लेकर के आ गए। सुभान मैंने कहा अल्लाह, था क्या सुभान नुस्खा पिला दिया तुमने हकीम साहब? मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, कुछ भी ना हुआ। अल्लाह। कहा है माँ, इलाज की जरूरत रूहानी थी तो जिस्मानी इलाज मतलब नहीं समझी? अना माँ, तू जब तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी तेरा बेटा तेरे पेट में था, तू कुरान पढ़ती थी तेरा बेटा कुरान सुनता था तेरे पेट बेशक, में। सुभान अल्लाह। तेरा बेटा जब कुरान सुनता था ना, आज जब पैदा हुआ है तो आज ये कुरान का आदी बन गया। मेरी बेटी कुरान पढ़ा कर जब रोज तुझे कुरान सुना तो अच्छा, तो आशिक ने कहा था देखो कसम खुदा की किसी की माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है तो बेटा बूशा कलंदर बन जाता है, और किसी की माँ अगर तरबियत करने वाली फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े के सर पे कुरान सुनाने वाला हम सामने। तो तरबियत का बहुत बड़ा असर है। अल्लाह कुरान में कहता है वइन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे पूरे जो तुमने आमाल किए अल्लाह जरूर बदला देगा, घबराओ मत। सुभान अल्लाह। और याद रखें मौत का मतलब क्या है? हर चीज को आने का मतलब क्या है? हर जानदार को आने का मतलब ये जिन को भी आएगी, इंसान को भी आएगी, तमाम को आएगी। मौत आनी है, जमाना फानी है। संजीत के साथ मौत आनी है, ये मत समझना टाइम ज्यादा हो गया, बहुत तेजी के साथ चल रही है। मौत आनी है और जमाना ये फानी है। जानते हैं मौत, मोहतरम हज़रात, जब किसी से जुदाई होती है ना तो बड़ी सख्ती का सामना होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी तकलीफ, बड़ी बड़ी परेशानियां जब मौत के वक्त रूह निकलती है उसकी बराबरी को नहीं पहुंच सकती। मेरे नबी फरमाते हैं नेक इंसान के बारे में, नेक इंसान की जब रूह निकलती है ना तो उसका दर्द वो मैदान महशर में उठता हुआ भी उसका दर्द वो मैदान महशर में नेक इंसान के लिए वो मेरे प्यारे अपने आप को जहन्नम की ईंधन से बचा लो। अल्लाह अकबर। रब ने बारहा कुरान करीम में हमको तलकीन फरमाई ताकि अपने जिस्म को जहन्नम की आग से बचा ले। और मौत को क्या समझा है? आज रात से मोहतरम हज़रात कमरे में बंद हो जाना और लाइटिंग भी है, सब चीज है, फोन है, दोस्त अहबाब को बुला रहे हैं। अच्छा, फोन तो एक ऐसी चीज बन गई है कि कसम खुदा की फोन है तो किसी दूसरे की जरूरत ही क्या है? फोन तो कोई ऐसा लगता है कोई तीसरा इंसान खो देगा। अच्छा, बच्चों के हाथ में दे दिए, छोटे छोटों के, और वो करते क्या है? उसमें उंगली मारते रहते हैं ऊपर को। उसमें अच्छे बुरे हर तरह का आदमी देख रहा है, छोटा बच्चा तमाम चीजें देख रहा है। अना क्या देख रहा है? अना बच्चा मेरा सोता ही नहीं है हजरत, इसलिए मोबाइल दे दो वो सो जा रहा है, हंसती है, फिर बड़ा अच्छा कर रही है। तो फिर जानते हैं आलम क्या होता है? इससे बच्चे दिमाग के मरीज बन रहे, जानते दिमागी मरीज बन रहे बच्चे। इससे परेशानी का आलम आ रहा है, घर में नहूसत फैल रही है, बेबरकती आ रही है। और बच्चों को भी ना देखा, अगर बच्चों की सूरत भी जो उसमें देखते हैं चिंटू पिंटू नहीं की तरह हो जाती है, और अगर ना भी हो तो उनके अंदर से किरदार ऐसा ही बन जाता है। तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें मेरे अजीज। अल्लाह कुरान में कहता है ये मौत की सख्ती, घर में अगर मोहतरम हज़रात देखा जाए ना तो कमरा मौजूद है,
لیکن کسی کو بلا بھی سکتے ہیں، پھر بھی انسان رات کی تاریکی میں ڈر جاتا ہے۔ انسان وہ قبر کا عالم سوچ، سراسی قبر ہوگی، اندھیری قبر ہوگی، تاریخی قبر ہوگی، بتا یہاں تو کسی کو بلا سکتا ہے، وہاں کسے آواز لگائے گا؟ وہاں تیرے عمل صحیح تھے۔ ہاں اللہ کا قرآن پڑھاتا، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 271 کی حدیث، میرے نبی فرماتے ہیں اگر قرآن پڑھا ہے نا تو اللہ کا قرآن قبر اور حشر میں بچانے کے لیے آ جائے گا۔ قرآن سنا ہے تو بھی، اور محترم حضرات حدیث پاک میں آتا ہے احیاء علوم الدین، یہ احیاء علوم نہیں ہے حضرت، احیاء علوم الدین ایک کتاب ہے، اس کی کتاب ذکر الموت باب الثالث فی سکرات الموت و شدتی، اللہ اکبر۔ کہا اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں ایک کعب موت کے بارے میں بتاؤ، کیا کہا؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ کی میں تفسیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اے عمر موت کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں؟ کوئی سخت کانٹے دار درخت ہو یا وہ ٹہنی تمہارے ہاتھ میں ہو اور کسی کے تم مار دو اندر جسم میں گھس جائے اور کانٹے اتنے مضبوط ہو ٹوٹے نہ، اور اس کی رگ میں وہ کانٹے گھس جائیں، پھر تم تیزی سے کھینچ لو، پھر کہتے ہیں آخر میں یہ بھی کوئی درد نہیں، یہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ عمر فاروق جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کاش میں تنکا ہوتا ہوا میں اڑ جاتا، حساب سے تو بچ جاتا۔ محترم حضرات یہ صحابہ کا عمل رہا ہے، یہ جسم، یہ قسم خدا کی یہ جو پیٹ ہے نا، اللہ اکبر، لکوڈ بننے کے بعد منہ اور ناک کے رستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ دماغ جس پر ہم اتراتے ہیں یہ تقریباً 2-3 دن کے اندر کان کے رستوں سے باہر ہو جائے گا۔ یہ جسم 5 دن کے اندر پتہ بھی نہیں، روایتوں میں الگ الگ زمین کے اوپر ہے، بلکہ کہا گیا 40 دن کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ محترم حضرات یہ سرخیز زمین جو ریتیلی زمین ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہوں، ورنہ 5 دن کے اندر انسان بیکار ہو گیا۔ اب لگتا ہے انسان کا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، انسان کا کبھی تعلق ختم نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس کی اولاد سے رہتا ہے، اس کا تعلق اس کی دینداری سے رہتا ہے، اس کا تعلق اس کے اخلاق سے رہتا ہے، اس کا تعلق اس کی اچھی باتوں سے رہتا ہے، اس کا تعلق دنیا میں جو اچھے عمل کیے ان سے رہتا ہے، اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ سبکتگین بادشاہ گزرا ہے، نام سنا نہیں؟ محترم حضرات صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرتے تھے اور موت سے بڑا ڈرا کرتے تھے۔ راستے سے گزرے، راستے سے گزرنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا سبکتگین بادشاہ جاتا ہے، جانتے ہیں ان کا عالم کیا ہے، پریشانی کا عالم ہے، ایک گھوڑا پاس میں ہے، بس گھوڑے کو لے کر جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھانے کے لیے لاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ قسم خدا کی وقت بڑھتا چلا گیا، ایسے ہی ان کا کام ہے۔ محترم حضرات ایک دن ہرن کے لیے جال لگایا، ہرن تو نہ پھنسی، اس کا بچہ پھنس گیا، بچہ لے کر کے آنے لگے، صلہ رحمی بھی کیا کرو لوگوں، اور موت سے ڈرتے ہوئے موت سے ڈرا بھی کرو۔ سبکتگین بادشاہ پہنچتا ہے، بچے کو لیتا ہے، گھوڑے پر رکھ کر آ گیا، جانتے ہیں ماں پیچھے پیچھے آتی ہے، کون ہے محترم حضرات؟ ماں اتنی عظیم دولت کا نام ماں ہے، ماں محترم حضرات ماں جیسی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے، ماں کا کوئی بدل نہیں ہے، ماں ایک ایسی واحد ہستی ہے محترم حضرات جو بغیر مفاد کے، بغیر لالچ کے تم سے محبت کرتی ہے۔ اے میرے پیارے ماں کی عزت کیا کرو، ماں کی تقریب کیا کرو، اور والدین کے ادب احترام بدل آیا کرو، اپنے باپ کی بھی عزت کیا کرو۔ جانتے گئے، جانے کے بعد اس نے کہا تھا اور تو اس کو تو چھوڑ دے، میرا بچہ ہے، اللہ اکبر، اس نے کہا تھا یہ ہمارے لیے حلال ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے، اس کو لے لیا ہے۔ آخر کار اس کے رونے سے محترم حضرات جیسی تدبیر کی ہے، جیسے ہمیں بھی کبھی کبھی جانور پر محترم حضرات آ ہی جاتا ہے، دل نرمی کے عالم آ جاتا ہے، ہم نرمی کرنے لگتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے نرمی کرنا شروع کر دیا۔ جانتے نرمی کرتے ہوئے کہا تھا اچھا میں کاٹ ذبح کرنے لگے، ذبح کرتے ہوئے تلوار نے پھینک دیا، چاقو کو دور پھینک دیا اور اسے اٹھایا اور کہا جا اسے لے جا، میں اسے ذبح نہیں کروں گا، مجھے ترس آ گیا ہے۔ جانتے ہی تو ترس آ کر کے چھوڑا، صلہ رحمی کیا۔ اس وقت یہ سوچنے لگے یار اس کی موت ہوتی، یہ مر جاتا، پھر سوچنے لگے میں بھی کبھی مروں گا، مجھے بھی کوئی مار بھی سکتا ہے، میں بھی قبر میں جاؤں گا۔ جیسے موت کو یاد کیا ہے، رات کو مصطفیٰ خواب میں آ گئے، سرکار خواب میں آ گئے، موت کا بہانہ ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کو بلانا ہے، مصطفیٰ خواب میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے
एक बादशाह बता तो सही होने वाले नहीं है, अभी बादशाह नहीं बने, होने वाले हैं। कहा था तुमने ऐसा किया है? कहा हुजूर मैंने ऐसा किया तो है, मगर हुजूर मुझे तरस आ गया था। मेरे नबी फरमाते हैं मौत को याद करने की वजह से अल्लाह तुझे जमीन पर बादशाहत अता फरमाएगा। वक्त बदलता चला गया, उस जमाने का हाकिम मर गया, बादशाह मर गया, इन्हें उनकी जगह मुंतखब कर दिया गया। जानते हैं आपने नाम सुना होगा अल्लाह अकबर सैयद सालार मसऊद गाजी, नाम सुना है बहराइच शरीफ के अंदर जो मोहतरम हज़रात सैयद शोहदा है, जो शहीद हुए, जो मोहतरम हज़रात अल्लाह रसूल की रिज़ा के लिए लड़ते रहे हैं। ये छोटी सी उम्र है, 18 साल की तकरीबन उम्र है, इस उम्र में लड़ते रहे। और आपने नाम सुना है महमूद गजनवी का, जानते ये कौन है? अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी थी, मौत को याद करने की वजह से अल्लाह ने एक बेटा दिया, वो बेटा महमूद गजनवी था। और परवरदिगार ने इनको एक बेटी दी थी जिनका नाम शतरे मुअल्ला था, और उन्हीं का बेटा सैयद सालार मसऊद गाजी था। अल्लाह ने इन्हें मौत को याद करने की वजह से एक सैयद सालार मसऊद गाजी जैसा नवाजा दिया। मेरे भाई मौत को याद करो। अल्लाह ने कुरान में कहा वइन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। आगे चलिए फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, क्या कहा अल्लाह ने? बस जो जहन्नम से बच गया वो उदखिलल जन्नह, और जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया फ़क़द फ़ाज़, कामयाब तो वही है। मतलब कामयाबी ये नहीं है कि दुनिया पर तू रह रहा है, कामयाबी है शोहरत मुझे मिल गई, कामयाबी है दौलत मुझे मिल गई, नहीं, ये कोई कामयाबी का नाम नहीं है। मुस्तफा की लिस्ट में एक ही कामयाबी है, और वो कामयाबी है कि अपने आप ईमान के साथ रहे, ईमान के साथ चले गए, ये असल कामयाबी है। मोहतरम हज़रात, इस कामयाबी को आप याद रखें, इस कामयाबी को ना भूलें। लेकिन हमारा अलमिया क्या है? हम तो दुनिया की रंगतों में खो गए, दुनिया की सरवतों में खो गए, दुनिया में आने के बाद खो गए। मोहतरम हज़रात, अपने मयार को हम भूल गए, अपने किरदार को हम भूल गए, अपने अखलाक को हम भूल गए, अपनी जिंदगी को हम भूल गए, अपनी अजमत को हम भूल गए, अपने मजहब को हम भूल गए। तमाम अशिया की चीजों को भूलने के बाद अब सोचते हैं कामयाबी इसका नाम है, मगर कहा जाता है कामयाबी इसका नाम नहीं है। कामयाबी सिर्फ जिसका नाम है तो कहा जाता है कामयाब वो है जो दुनिया में आया था, आने के बाद साथ रहा, ईमान को साथ रखा, और मरा तो ईमान को साथ ले गया है। ईमान को साथ ले गया है। मोहतरम हज़रात, ये असल कामयाबी है। इसके अलावा कोई सोचता है मैं कामयाब, ये कामयाब, वो कामयाब, नहीं, कोई कामयाब नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है बस जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, कामयाब हो सकता। आगे चलिए वइन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इंसान तो किस चीज पर इतरा रहा है? मौत की सख्ती को भूल गया। अल्लाह मौत की सख्ती को याद दिलाने के लिए कहता है अल्लाहु सकरल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद व जाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में मौत की सख्ती को याद करा रहा है कि मौत की सख्ती को आसान समझते हो? मौत की दुश्वारी को आसान, कोई दुश्वारी इतनी बड़ी नहीं जितनी मौत है। समझ रहे भाई? मौत की तैयारी कामयाब वो है जो तैयारी मुकम्मल कर रहा है। कब्र को ना भूले, हश्र को ना भूले, नश्र को ना भूले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है ला यस्तखिलु साअतुन व ला यस्तक़दिमून। परवरदिगार फरमाता है मौत का वक्त न लम्हा पहले हो सकता है न बाद में हो सकता है, जो परवरदिगार ने मुंतकिल मुकर्रर फरमा दिया है। मौत का वक्त बस वही है, लिहाजा अपनी मौत की तैयारी मुकम्मल करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहता है दुनिया की जिंदगी धोखे का साजो सामान है। हाँ, हमने देख लिया है वाकई धोखे का साजो सामान है। हमने जिंदगी को गुजार दिया है, वाकई धोखे का सामान है। औलाद को सिखा देते हैं मोहतरम हजरात, हाँ वाकई धोखे का सामान है। अपने नवासों से उम्मीद रखते हैं, हाँ धोखे का सामान है। अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, हाँ धोखे का सामान है। मगर इनको शरीयत पर चलाया है तो अब धोखे का सामान नहीं है, अब अच्छाई का सामान है। अब कब्र में मोहतरम हजरात चाहोगे तो तुम्हारा नवासा काम आएगा, तुम्हारे पोते काम आएंगे, तुम्हारी औलाद काम आएगी, तुम्हारा इल्म काम आएगा, तुम्हारी खैरात काम आएगी, तुम्हारा सदका काम आएगा, तुम्हारी अच्छी फिक्र काम आएगी, तुम्हारी अच्छी तदबीर काम आएगी, तुम्हारी अच्छी तफकीर काम आएगी। लिहाजा सूरत हाल सीधी सादी ये है कि इंसान ने दुनिया पर रहकर अपने रब को याद किया है, अपने मौला को याद किया है, मौला की बंदगी करता रहा है, परवरदिगार को याद करता रहा है। अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए अपने बच्चों को अच्छा
मकसद दिया है, अच्छा टारगेट दिया है, अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया है, उसे ये ज़हन दिया है कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। अगर बच्चों को ये सिखाया है ये बेटे हिसाब होगा, ये बेटे सख्त तेरा नाम अमाल कहीं बाएं हाथ में न दे दिया जाए। अगर बच्चों को ये सिखाया है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु अक़रअ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिन रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतुफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अगर बच्चों को सिखाया है बेटे बादशाह कम तोड़ देगी, बेटे सब चीज कम तोड़ देगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कामयाब वो है जिसके नाम अमाल को अल्लाह ने दाहिने हाथ पर रख दिया है, वरना कोई कामयाब नहीं हो सकता। ए मेरे बेटे इज्जत और दौलत इसी में है, शान और शौकत इसी में है कि अल्लाह के कुरान को तू समझ ले। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है इस बात को हम तस्लीम कर ले, इस बात को तू मान ले, इस बात को तू कबूल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है और लोगों तुम्हारी औलाद दुनिया की जीनत है, अगर अच्छी बनाओ तो कब्र की जीनत भी है, अच्छी बनाओ तो हश्र की जीनत भी है। मतलब ये है कि अगर नेक औलाद छोड़ करके गया तो वो गोया के गया नहीं है, अपने लिए बख्शिश का सामान छोड़ गया है। अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह आखिरी बात और सुन ले मोहतरम हज़रात, आप कहेंगे आखिरी पहलू कैसे छोड़ दिया, तो कुरान करीम में भी है और कुरान करीम के बहुत सारे वाक़यात ज़हन में है, लेकिन आइए एक हदीस पाक पढ़ लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मेरे नबी बयान फरमा रहे हैं, सरकार बज़ाहिर बाद में आए, मूसा पहले आए हैं, मगर जानते मोहतरम हज़रात मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कलाम करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, रास्ते से गुजर चले गए, रास्ते से गुजरने के बाद जैसे ही पलट कर आते हैं, कुछ देर गए और जाने के बाद जैसे कुछ देर के बाद वापस आते हैं, जाते हुए देखा था एक कब्र पर सख्त अजाब हो रहा है। ये वाकया बताने का मकसद ये है कि लिहाजा बच्चों की तरबियत का मामला क्या है और कब्र में कैसे मुफीद होता है, लिहाजा सूरत हाल आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। दिल के कानों से बात को सुनने की जसारत करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मोहतरम हज़रात मूसा कलीमुल्लाह गए, जाने के बाद वापस आते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला ए रब्बे सुलमनन मैं जा रहा था, फला मुर्दे पर अजाब आ रहा था और अज़ाब इलाही में वो मसरूफ था, वो परवरदिगार गुनाहगार है। रब ने फरमाया हाँ गुनाहगार है, ए मूसा वो तो सियाकार है, ए मूसा वो तो जाबिर है, वो तो बड़ा ही जालिम है। जानते हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया ए रब्बे सुलमनन अगर वो गुनाहगार है तो परवरदिगार 5 मिनट के बाद मैं लौट करके आ रहा हूँ, अब अजाब कैसे नहीं हो रहा। अब जन्नत की वादी खोल दी गई, जहन्नम की वादियों को हटा दिया गया, जहन्नम की होलनाक वादियों को दूर कर दिया गया। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं ए रब्बे सुलमनन बता तो सही है मौला इस पर अजाब था, अब सवाब कैसे हो गया है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है ए मूसा जरा सुन तो ले, वाकई ये गुनाहगार था, वाकई सियाकार था, वाकई जाबिर और जालिम था, मगर ए मूसा तुम जानते हो ये जब आया था ना दुनिया से रुखसत हो रहा था तो अपने लिए एक बच्चा छोड़ कर के गया है, एक बच्चा छोड़ करके आया है और वसीयत की थी लोगों को मर जाए ना तो उसकी वसीयत पर अमल करना ये इंसान के लिए वाजिब होता है। ए मूसा तुम जानते हो आज वो तो मर गया है मगर वसीयत कर करके आया है, ए मेरी अहलिया, ए मेरी ज़ौजियत में रहने वाली, ए मेरी ज़ौजियत में रहने वाली, ए मेरी बीवी याद रखना तू तेरे पास एक अमानत छोड़ करके जा रहा हूँ, वो अमानत मेरा बेटा है। मोहतरम हज़रात चाहे बेटी हो अल्लाह पर यहाँ तफसीरा जो है वो बेटे का है, ए मैं बेटा छोड़ करके जा रहा हूँ। अपनी अहलिया से कहते हैं अल्लाह पर इसने कहा था रब्बे कदीर मूसा से फरमाता है ए मूसा वाकई जाबिर था मगर जैसे ही इंतकाल किया कबल उसके इसने वसीयत की मेरा जो बेटा है इसको तू आलिम बनाना, आलिम रब्बानी बनाना। जानते हैं मूसा आज उसकी उम्र 4 साल की हो गई, आज इसकी बीवी उस बच्चे को एक आलिम के पास लेकर के गई है। जानते मोहतरम हज़रात इल्म को हमने दूरी बना लिया है, इल्म को हमने कमजोरी समझ लिया है, इल्म समझते हैं इमामत के लिए काम आता है, इल्म समझते हैं मदरसों के लिए काम आता है। मैं कहना चाहूंगा अरे इल्म सीखो बनना जो भी है मोहतरम हज़रात उलूम में अगर कुछ है तो अल्लाह के कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान पहले सीखो, इंजीनियर बाद में बनो, कुरान पहले सीखो, प्रोफेसर बाद में बनो, अल्लाह का कुरान पहले सीखो, जज बाद में बनो, अल्लाह का कुरान पहले सीखो, वकील बाद में बनो, अल्लाह का कुरान पहले सीखो, डॉक्टर बाद में बनो। अल्लाह का कुरान ये नहीं कहता कि रब का कुरान पढ़ो सिर्फ, कुरान के अलावा कुछ न सीखो। मैं कहूंगा
तो दुनिया की दौलत भी इकट्ठी करो। दुनिया की दौलत भी इकट्ठी इसलिए करो कि जानते आज गरीब इमाम की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अमीर गुनाहगार भी आ जाना तो उसकी बात में वजन होता है। मैं इमामों से भी कहना चाहूंगा साइड बिजनेस रखे, अच्छा काम करें। जब तुम अमीर होगे, तुम्हारा बैकग्राउंड होगा तो लोग जानते हैं तुम्हारी बात को कान लगा करके सुनते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज सोच लिया है हालांकि इनका मकाम दौलत की वजह से नहीं मिला है। लगता है कि इमामों का जो मकाम है नमाज पढ़ने की वजह से नहीं है, बल्कि इनका जो मकाम दिया है वो हमने तुमने नहीं, मदीने के ताजदार शहंशाह वकार ने दिया है, कायनात के बड़ी फजले बहार ने दिया है, रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ने दिया है। लगता तो ये है कि इनका मकाम हमने दिया है। और लोगों बच्चों को तालीम हासिल कराओ, इल्म दीन की दौलत भी दो, इसलिए कि कितना ही अच्छा होगा। वो वकील होगा नजर में कुरान रखेगा, जज होगा नजर में कुरान रखेगा, प्रोफेसर होगा नजर में कुरान रखेगा, वकील होगा नजर में कुरान रखेगा, डॉक्टर होगा नजर में कुरान होगा। अब मोहतरम हज़रात, वो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि अल्लाह हुआ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब डॉक्टर या वकील ये नहीं कहेगा तुम्हें दावत गुनाह नहीं देखा, बल्कि अल्लाह का कुरान उसके पेश नजर होगा। अगर रब के कुरान को पढ़ा होगा तो वो समझने की कोशिश करेगा कि वाकई रब का कुरान है। इसलिए कि सारी दुनिया एक तरफ, रब का फरमान एक तरफ है। अल्लाह के कुरान को हम चलेंगे, अल्लाह के कुरान की बातों को हम मानेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बातों को तस्लीम हम करेंगे। रब का कुरान सच्चा है, रब के कुरान में आयतें सच्ची है, उसमें रुकू भी सच्चे हैं, उसमें सजदे भी सच्चे हैं, उसमें सूरे भी सच्चे हैं। उसका एक एक हक में कोई तजाद नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जानते हैं अल्लाह पर रब के कुरान में कोई तकरार नहीं है। कोई तो फी वही बिन्ना नज़लना अला अब्दिना फातू भी सूरतिन मिन मिस्लिही व शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। परवरदिगार कुरान करीम में फरमाता है वाकई ये सच्चा है। सबने तस्लीम कर लिया। 1446 साल हो गए, तमाम ने बातों को मान लिया, कुरान की बात को कबूल किया है। और ये भी मानने लगे लोग कि वाकई इंसान कब्र में जाता है कुरान काम आता है, जाता है कुरान काम आता है। और लोगों खुशी में कुरान काम आता है, गम में कुरान काम आता है। देख लेना आप भूख में अल्लाह का कुरान काम आता है। हालांकि होना चाहिए कि रोजे में रोजा लग जाए जब कुरान को पढ़ा जाए, इसलिए कि बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी खत्म होती है। मगर रब का कुरान पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला भूख को मिटा देता है, प्यास को बुझा देता है। कुरान है और लोगों रब का कुरान पढ़ा करो, कितना ही अच्छा होगा। हमारा बच्चा एक तरफ जाएगा, स्कूल के अंदर पढ़ाने जाएगा, मगर बच्चों को जहाँ ये सिखाएगा और लोगों दुनिया का इल्म हासिल करो, वही कहेगा रब्बे कदीर एक है। जहाँ सिखाएगा और लोगों देखो साइकोलॉजी का इल्म ये है तो वो कहेगा 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ा करो, अच्छा होगा। वो लोग अपना मकसद बना लो, क्लोजिंग एंड फॉलो के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लो, लॉ ऑफ एवरेज के मुताबिक मोहतरम हज़रात अपनी जिंदगी का एक मयार बना लो। अगर चाहते हो कामयाबी, अगर चाहते हो तरक्की, अगर चाहते हो शान और शौकत, अगर चाहते हो आज़मत, तो फिर आज़मत के लिए तुम्हें रब के फरमान को मानना होगा, कुरान पर चलना होगा। जिंदगी में बहाना चाहते हो कुरान सीखो। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मूसा ये तो गुनाहगार था, जालिम भी था, जाबिर भी था, मगर आज इसका बच्चा बड़ा हो गया, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है, मुझे करम करने वाला कह रहा है। ए मूसा तू ही बता अब मैं उसे माफ करूं कि ना करूं, अब तू ही बता उसके बच्चे को देखूं इसे देखूं, अब तू ही बता इसकी अहलिया की अकीदत को देखूं इसे देखूं, अब तू ही बता मैं क्या देखूं। ए मूसा ये तो गुनाहगार था मगर मैंने इसके गुनाहों को ना देखा, इसके बच्चे ने जैसे ही बिस्मिल्लाह को पढ़ा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस उसके नन्हे नन्हे लबों से मुझे पुकारना देखा, मैंने भी इसके गुनाहों को ना देखा बल्कि इसके बच्चे की वजह से ए मूसा मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला, अज़मत-ए कुरान, अज़मत-ए कुरान। बिल्कुल आखिरी बस हदीस पेश कर दो। औलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं बेशक अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। 3 चीजों में सबसे पहली चीज नबी की अकीदत है। नबी की अकीदत के लिए सिखाने से सबसे बेहतरीन तरीका है कुरान। क्या है? कुरान। बच्चा रात की तारीकी में कुरान पढ़ेगा
گا اور سو جائے گا, لگے گا میں نے قرآن پڑھا ہے, مگر سوتے ہوئے اللہ کے فرشتے اس کے دل میں ایمان کو روشن سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ کو اگر مرنا ہے, مریں گے سب مریں گے, ہمیں بھی مریں گے, سب مریں گے, لیکن کسی کو لگتا ہے نہ مریں گے تو وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ سکھائے, لیکن جسے لگتا ہے میں مروں گا تو کم از کم اپنے بچوں کو قاری قرآن ضرور بنائے, اور ان علماء سے محبت رکھیں, انسیت رکھیں, کیونکہ جانتے ہیں غلطی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے ایک بھی کسی عالم کی تو سب کو محترم حضرات ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایک بزرگ سے پوچھ لیا کسی نے, حضور ویسے گناہ کرتے ہیں لوگ تو کچھ نہیں ہوتا, ویسے گناہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے, اور عالم کر دے تو حضور سب آیا کیوں لگا؟ تو بزرگ بولے وہ دنیا ہے اور عالم آسمان کے تارے ہیں. آسمان کے تارے ہیں. دنیا پہ گناہ کر کے آدمی دنیا داروں میں چھپ جاتا ہے, لیکن عالم جب گناہ کرتا ہے تو جسے ٹوٹتا ہوا تارا سب دیکھ لیتے ہیں, ایسے عالم کا گناہ یا ہو جاتا ہے. ارے بھائی حضور تو ان کی عظمت کا خیال کہا, ہاں جب تک تمہیں یقین کامل حاصل نہ ہو کہ گناہ گار ہی رہے گا یا گناہ گار ہی ہے تو تب تک الگ بات ہے, ورنہ آپ پر اس کی عظمت اور اس کی عزت, اس کی تکریم کرنا ضروری ہے اور دین کی نیت سے ضروری ہے. اگر کوئی شخص دنیا داری کی وجہ سے اگر عالم سے نفرت رکھ لے, اللہ اکبر, یا عالم دین کی توہین کر دے اور مذہب اسلام کی دین کوئی دنیا میں اتنا بڑا عمر بھی نہ ہو تو ایسے عالم میں کفر بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے بچے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم کی شان اعلیٰ ہے اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم ان کی عظمت کو جھنڈے گاڑ دو, ان کی عظمت کو مانو, اور اماموں کا جو وفادار ہو گیا قسم خدا کی جنت میں جانے کا سامان ہو گیا. اور یہ علماء کہ جو تمہارے گھر گھر جا کر فاتح نیازوں کا خیال کرتے ہیں, لہذا تم بھی ان کا خیال کیا کرو, اس لیے کہ علماء کا خیال کرنے والے عام نہیں رہتے. جو علماء کا خیال کرتا ہے اللہ انہیں شہیدوں کے ساتھ. مسئلات اچھا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, یہ تو وقت کی قلت دامنگیر ہے, اس لیے میں نے تیزی سے بولا اور میں نے صرف ایک آیت ہی پیش کی ہے بھی قرآن کی, اور ابھی تو بہت ساری حدیث بھی پوری ہے, مگر میں پھر بھی اختتام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ عالم دین کی کمی رہتی ہے کہ جو سامنے والوں کے چہرے کو دیکھ کے نہ سمجھ پائے. لہذا عالم وہ ہوتا ہے پہلے پارے کی تفسیر جو سامنے والے مومن کے دل کو جھانک لے. سبحان اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے میں لغزش ہو تو مولا معاف فرمائے, میرے بھائی عثمان کی والدہ کی مولا مغفرت فرمائے, رب العالمین کی. اور آخری نصیحت کے طور پہ کہتا ہوا جاؤں گا, سب سے پہلے استغفار کریں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ اکبر کبیرہ, استغفر اللہ الا باللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ. بس جاتے جاتے ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ لوگوں انسانی فکر چھوڑ دیجئے اور مصطفیٰ کے عشق کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے, اور اس شعر کو اپنے سینے پر لکھ کر موت کو نہ بھولیے کہ اللہ اکبر کہا تھا آگاہ کوئی بشر, اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان. یاد رکھیں یہ آگاہ جو ہے وقت تعین پر بول رہا ہوں میں, یہ نہیں ہے پتہ تو سب کو ہے کہ موت کا آنا ہے, سمجھ لیں بات. اللہ اکبر کبیرہ, تو اس چیز کو نہ بھولیں کہ موت آنی ہے, دنیا کا سامان بیکار ہے, قل متاع دنیا قلیل, دنیا چھوٹی ہے کچھ نہیں ہے, مگر میرے محبوب جو دیتے ہیں وہ زیادہ ہے. انا اعطیناک الکوثر, عطا کرنے کے معنی میں توئے بھی آتا ہے تے بھی آتا ہے. اگر کوئی کہتے ہیں آتینا تب بھی دینا ہوتا ہے, آتینا کہتے تو بھی دینا ہوتا ہے, مگر یہاں نبی کے لیے آتینا کہا گیا. مطلب یہ ہے کہ میرا نبی کو میں نے دے دیا تو واپس نہیں لوں گا, اور میرا نبی تمہیں جنت بھی دے دے گا تو واپس نہ لوں گا. آج میں کہا تھا بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں, سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں, زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ, میں مجرم ہوں مدینے کی سزا.